My name is Pastor Jojo Mabandi Nama saya Jojo Berkalani from the Philippines. dari When I was in the Philippines, saya ada di Filipina. I know nothing about Indonesia. Saya belum ada gambar tentang Indonesia. What I know in Indonesia is Yang saya tahu tentang Indonesia adalah Christians are very small population. orang Kristen itu sangat sedikit ya populasinya di Indonesia. But when I got here, Tapi ketika saya ada di tempat itu, I was wrong. saya salah. There's men and women, so many men and women who praise the Lord in spirit and in truth. Banyak sekali ya baik pria maupun wanita yang melayani Tuhan memuji bersama. And you, brother and my sisters, as the living witness. Dan saudara-saudara semua adalah saksi itu. That's why when I go back to the Philippines, Ketika nanti saya kembali ke Filipina, I have so many stories to tell about you to my friends and relatives there. akan sangat banyak cerita untuk keluarganya di sana. And this is unforgettable experience to me during my 10 days visit. Ya, selama 10 hari ini menjadi perjalanan yang tidak mungkin terlupakan bagi saya. Thank you very much. Terima kasih. And today we are going to discuss about the macro and the micro perspective from God. Hari ini saya mau bicara tentang makro dan mikro perspektif tentang Allah. And then let us read Psalms 19 verse 1 to 4. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sebenarnya pasal 5 ya saudara, kalau di versi kita. Untuk menghormati teman-teman kita bisa mengikuti ya. Untuk ayat 1, 2 itu nanti akan dibacakan oleh seluruh kaum pria. Nanti pasal 3 oleh wanita, pasal 4 pria lagi, dan pasal 5 kita bersama-sama. Gitu ya, Bapak Ibu. Mari kita baca di Mazmur pasal 19 ayat 1, 2 nanti kaum pria, 3 wanita, 4 pria, dan yang kelima kita baca bersama. Baik kaum pria, kita baca ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin tujuan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan kebijaksanaan-Nya. Hari membesar ceritanya itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat 5 bersama-sama 2, 3. Tetapi rumah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang masih sayang di langit untuk matahari. Amin. Let us pray together. Mari kita berdoa. Father God in heaven, Allah Bapa kami di surga, we glorify your name. kami memuji besarkan nama. We praise you and honor you. Kami memuji besarkan nama-Mu, kami menghormati Engkau. Through your creations, Melalui ciptaan, through the people here on earth, untuk orang-orang yang di tempat ini, you provide all things because of our needs. karena Engkau sudah mencukupi segala keperluan kami. Today, Lord Jesus, Pagi hari ini Tuhan, we are praying kami berdoa. for your divine guidance and wisdom, Kami minta hikmat dan marifat untuk Engkau memimpin and kami. your fresh revelations be upon us, Biarlah wahyu-Mu turun ke atas hidup kami. with the guidance of the Holy Spirit. Dan pimpinan tuntunan Tuhan Roh Kudus. In Jesus' mighty name, this is Dalam our nama prayer. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Before we start our topic, Sebelum kita mulai topik hari ini, I just want to share some small testimony saya ingin berbagi dengan Anda tentang satu kesaksian. because in the Philippines we are colonized by the Spaniard for almost 300 years. Karena di Filipina itu sudah dijajah 300 tahun sama kayak di Indonesia. And after that, the Americans.
After that is the Americans. Setelah itu dijajah oleh Amerika, And then the Japanese. lalu Jepang. And then during the American time, Selama dijajah oleh Amerika, my great-great-grandfather became a Christian. kakek dari kakeknya itu menjadi orang Kristen. Because of the American missionary. Karena itu dari Injil Amerika. Until then, our ancestor and our clan are still serving the Lord. Ya, mulai dari saat itu seluruh keturunannya itu melayani Tuhan. God's do miracle in small details of our family, Ya, Tuhan memberikan satu mujizat di dalam keluarga. and also God created big things in our family. Dan Tuhan membuat sesuatu yang besar di dalam keluarga saya. And for sure, God is working on your life in bigger and small things. Dan Tuhan pun akan melakukan hal yang sama pada saudara. Today, we will going to discuss about the big perspective and small perspective of God. Kita akan bicara tentang perspektif yang besar tentang Allah dan perspektif yang kecil. I wish I could have some small pictures there. And Saya bisa tampilkan yang besar. so, what we're going to study today is about the macro and the micro perspective. Kita akan bicara tentang makro dan mikro perspektif. God said to Psalms chapter 19, verse 1 to 4, God revealed Himself through His creation. Tuhan di dalam Mazmur pasal 19 tadi yang kita baca ayat 1 sampai 5. And the Lord said, and in Genesis chapter 1, God created heaven and earth. Oke. Tuhan di dalam pasal Mazmur 19 ayat 1 sampai 5 berkata, Dia menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Dan Dia menyatakan dirinya melalui ciptaan langit dan bumi. Dan sisanya dari Cina. So, God created heaven and earth. It means that when you look up the sky, it's very huge things. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika kau melihat langit, kau akan melihat sesuatu yang besar. As we saw in the pictures up there, Dan kalau kita lihat gambar ini, there's two kinds of pictures demonstrate God's love. ini menunjukkan kasihnya Tuhan. So, the universe Ya, alam semesta ini and also the DNA. dan juga DNA. Do you know DNA? Saudara tahu DNA? So let us discuss that later. Nanti kita akan bicara tentang DNA. God created the sun, the moon, the stars, the Milky Way, and the black hole. Ya, Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang yang bahkan sampai di lubang black hole. The moon. Bulan. The more people discover many things in the universe, the more people discover many things in the universe, Banyak orang bisa menemukan banyak hal di dalam semesta ini. the more questions they ask. Semakin mereka banyak bertanya. During 1970s, people went to the moon. Ketika tahun 70-an orang bisa ke bulan. And then Elon Musk say they are planning to go to Mars and have a colony there. Dan Elon Musk bilang, ayo kita bikin koloni di Mars. But they still asking many things about the universe. Dan mereka sampai hari ini masih mempertanyakan tentang semesta ini. That is our God. He created big things. Itulah Tuhan kita. Dia menciptakan sesuatu yang besar. I want you to realize that our God is big. Saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan yang Bapak itu dan saya sembah itu Tuhan yang besar. And He is bigger than His creation. Bahkan dia lebih besar daripada semesta ini. But the saddest truth for Christian, Tapi kebenaran yang menyedihkan untuk orang-orang Kristen. even though we know that He is big God, Kita tahu dia adalah Tuhan yang besar. we cannot able to trust
trust Him totally. Tapi kita tidak mampu mempercayainya dengan total. If you have a big problem, Jika kita punya masalah yang besar, God is very bigger than your problem. Tuhan lebih besar daripada masalah. Let's talk about the DNA. Mari kita bicara tentang dia. In Colossians chapter 1 verse 16, Di dalam Kolose pasal 1:16. dalam Kolose pasal 15. Jesus, 15, Jesus is the visible image of God, and God created all things, seen and unseen. Ya, karena itu Yesus menciptakan segala sesuatu, bahkan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. So, we all know that He created big things, but let's talk about the smallest things that God created that cannot see by our own eyes. Ya, dia juga menciptakan sesuatu yang besar yang bisa kelihatan, tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang paling kecil yang tidak bisa mata pun melihat. God created mustard seeds. Mustard seeds. Oh, Mustard seeds. ya. Tuhan juga menciptakan apa ya, seperti bakteri ini. And also God created lice in our hair, the insects in our hair. Ya, Tuhan pun juga menciptakan kutu. You cannot see it if you are very far. You cannot see kuto in your very far. Ya, kita nggak bisa melihat kutu dari jarak yang jauh. And also you cannot see bacteria. Kita juga nggak bisa lihat bakteri. You have to use microscope in able for you to see bacteria. Kita butuh mikroskop untuk melihat bakteri. So God created things big and small in able to show His love for us. Tuhan menciptakan sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang kecil pun diciptakan. Itu untuk manusia. God is very big, Tuhan sangat besar, and God can be able to become very small, dan Tuhan mampu juga untuk menjadi sangat kecil. able to enter into your hearts. Dan dia mampu untuk masuk ke dalam hati. That is the very big perspective of God. Ini adalah perspektif yang besar pertama. Why God need to reveal Himself to us? Ini yang Tuhan ingin menyatakan kepada kita semua. Because we need Him. Karena kita membutuhkan dia. Before He don't need to show His power. Sebelum dia menyatakan kuasanya, Before He don't need to show His muscle. sebelum dia menyatakan kekuatannya. Because there's no problem to mankind. Tapi ada masalah di dalam kehidupan kita ya, cara pandang kita. But since Adam and Eve committed sin, Ketika ada dan Hawa jatuh dalam dosa, that's why people fall apart to God. Separated from God. oh ya, manusia itu jauh dari Allah. Terpisahkan Allah. That's why we need God. Maka dari itu kita butuh Tuhan. And God said, "Here I am, just come to me. I am powerful, I am a creator, and I am bigger than your problem." Ya, Tuhan yang menyatakan bahwa ayo datang kepadaku, karena aku lebih hebat daripada masalahmu, aku lebih besar daripada masalahmu. Saya pencipta. So another things, in a bigger and smaller perspective, Ya, sesuatu yang lain dari sesuatu yang besar dan kecil tentang perspektif itu. Jesus is powerful, right? Yesus beri kuasa, betul? He is the creator. Dia adalah pencipta. In John chapter 1 verse 3, without Him, all things that you see here on earth and in the universe is not possible. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 diceritakan bahwa tanpa Yesus tidak ada satu pun yang sudah jadi. Jesus is the darling of heaven, Dia adalah kesayangan dari and surga. sitting upon the throne. Dan dia duduk di istana He is very, very big, God, Dia adalah Allah yang besar with the Father and the Holy Spirit. dengan Bapa dan Roh Kudus. But what Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Upstairs, He come to earth, Dia mau turun ke bumi. humble Himself, Dia mau merendahkan dirinya and become
berkat and born in a manger. dan lahir di kandang domba. The animal pen. Ya, ya. We are blessed and here during this time. Kita diberkati oleh kehadiran. Maybe you was born in the hospital, Mungkin kau lahir di but rumah sakit. Jesus, from big to small and the smallest, Tapi Yesus dari sesuatu yang besar, dia mau datang ke tempat yang kecil, bahkan yang paling hina. just to prove that Jesus and God the Father love us. Itu untuk membuktikan bahwa Tuhan Allah mencintai saya dan saudara. He was manifested in the flesh, enabled for us to communicate to the Father. Supaya apa, saudara? Supaya kita mampu untuk bercakap-cakap dengan Allah. And during this time, Jesus is nobody. Dan Yesus itu dianggap bukan siapa-siapa. He did not born with a king family. Dia tidak lahir dalam keluarga kerajaan. And we all know that he was born together with the shepherds and with the animals. Dia malah lahir dalam tempat kandang bina. During those time, nobody rejoicing but the angels only. Selama hidup di dalam Nobody rejoicing but the angels only. ya, tidak ada seorang pun yang merayakan kehadiran di bumi kecuali malaikat dan para Because people don't know who Jesus is. saat itu tidak ada seorang pun yang tahu siapa Yesus. But when Jesus started his ministry on earth, Ketika dia mulai menyelesaikan semua pekerjaannya di bumi, at first he enjoyed his life with his family when he was almost 23, 29, something like that. dia menyelesaikan kewajibannya dengan keluarganya dari 23 sampai 30 So tahun. Jesus started his ministry in 3.5 years only. Dia hanya melayani bumi ini hanya 3,5 tahun. Many pastors took up 4 years degree for Bible school, Banyak pendeta yang sampai S4 ya. and they took up doctorate for 10 years. Dia menjadi dokter sampai 10 tahun. But Jesus administered only in 3.5 years. Tapi Yesus hanya melayani 3,5 tahun. And his student, the apostles, learned from Jesus for 3.5 years also. Dan semua para rasul itu juga belajar dari Yesus 3,5 tahun. Very short period of time. Waktunya sangat pendek, 3.5 years. 3,5 tahun saja. But what is the result? Tapi apa hasilnya? From his time until our generation, Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, Jesus' teaching is most popular every year. pengajaran dalam Yesus selalu yang populer sampai detik ini. And thousands and millions of Christians are converted because of 3.5 years of Jesus' teaching. Banyak orang menjadi percaya hanya karena 3,5 tahun pelayanan Yesus itu. Imagine, he is the big guy, Jesus Christ, Dia orang yang hebat yang besar, and become very strong dia menjadi yang terkecil dalam semuanya, and too little, dan melakukan sesuatu yang kecil. but has everlasting effect. Tapi apa dampaknya itu sampai selama-lamanya? That is Jesus. Itulah Yesus. He can make a bigger things and he can make little things just to reach out of us. Dia bisa membuat sesuatu yang besar, dia bisa membuatnya sesuatu yang kecil yang mungkin. I remember Abraham. Saya ingat Abraham. Abraham is also like Jesus during his time. Abraham seperti Yesus waktu pelayanan. He is nobody also. Dia juga bukan siapa-siapa. But when the Lord called Abraham Ketika Abraham dipanggil Tuhan and test his faith,
dan menguji imannya. What is the promise of God to Abraham? Apa janji Tuhan kepada Abraham? The promise of God to Abraham is your siblings and descendants will be multiplied as the stars in heaven and the sun in the ocean. Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Because of his obedience and faithfulness to the Lord, Karena dia taat dan percaya pada Allah, the promise of God continues. janji Allah itu berjalan sampai hari ini. Abraham died almost 5,000 more than that years ago. Abraham mati kira-kira 2000 tahun yang lalu. Very small man Orang yang sangat kecil received very big promises from God. menerima janji Allah yang besar. We are the descendant of Abraham. Kita juga seperti Abraham. Imagine how many Christians around the world living today. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang Kristen di dunia ini yang hidup hari ini. How many Christians who are died many years ago until now. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang Kristen yang sudah mati selama 2000 tahun belakang. We cannot count it. Kita nggak bisa menghitung. And some other religions claim that Abraham is their father's also in faith. Ya, ada agama yang klaim bahwa Abraham juga bapaknya mereka. Come on, let's consider them also. Ya, mereka mengklaim Abraham itu menjadi bapaknya. Abraham is dead already, Abraham sudah mati, but the promise of the Lord still continues. tapi janjinya nggak pernah. Janji Allah itu selalu ada sampai hari ini. I know God has promised to us individually, Saya tahu Tuhan juga berjanji kepada kita secara individu. and we are very blessed because while we still alive, God's promises still continues to us. Ya, dan saya sangat senang sekali karena Tuhan, janjinya Tuhan itu masih ada sampai hari ini dan kita bisa merasakan ketika kita hidup. And even the time comes that we expire, Dan ketika waktunya saat tiba, God's promises still continues. meskipun kita sudah tidak ada, saudara, Because, janji Tuhan tetap jalan because God is very, very, very big. karena Tuhan sangat-sangat besar. And God is very small to meet your needs. Dan Tuhan sangat kecil untuk mencukupi kebutuhan. Let's go back to the macro perspective. Mari kita lihat dari makro perspektif. You know, you are special. We are special. Kita tahu bahwa saudara dan saya itu spesial. He created the universe. He created the big sun. Dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan bintang yang besar And able to provide our very small needs. untuk mencukupi kebutuhan kita yang kecil. Yesterday is weekend until today. Kemarin itu weekend sampai sekarang. Who among you wash their clothes? Siapa Preparing yang for the next week. siapa yang di sini cuci baju untuk Almost all of us wash clothes, right? apakah saudara cuci baju? What did you do next? Apa yang dilakukan? You have to wash your clothes and then go outside and hang it and wait your clothes to dry, to become dry. Apakah saudara cukup cuci baju atau itu cuma menggantungkan aja dan itu akan menjadi Small things, right? ya hal kecil? But the source of the heat is a very, very big sun. Ya. Tuhan menciptakan matahari untuk mengeringkan baju saudara. Very little things. Sesuatu hal yang kecil dalam kehidupan. Our need is very small. Kebutuhan kita itu cuma kecil. But He created big things enabled for you to enjoy. Tapi dia menciptakan matahari untuk Anda supaya Anda bisa Because menikmatinya. you are special. Karena kau berharga. Genesis 1:26 says, "Let us create man according to our image and likeness."
Kejadian 1:26 mencatat, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. You are special. You and God are similar. Engkau itu berharga, engkau dan Allah itu memiliki kesamaan. That's why He created us very small compared to the universe. Karena itu, saudara, Tuhan menciptakan engkau seperti Dia menciptakan seluruh alam semesta. But He created big things in able for you to enjoy His creation. Dia menciptakan hal yang besar untuk engkau menikmati hal terkecil dalam hidup. That's why let us thank the Lord for the big things to our small needs. Mari kita mengucap syukur untuk hal yang besar yang sudah Tuhan ciptakan. Let's talk about Kebutuhan kita yang kecil. DNA. Mari kita bicara tentang dia. In the Philippines, there's TV programs there. In the Philippines, there's TV program. Oh, di Filipina ada program TV ya. There's a couple. The girl is pregnant, and the boy did not accept the baby inside because he thought that it is not baby. Oke. Jadi di Filipina itu ada satu program di mana perempuannya itu hamil, ya. Tapi lakinya itu nggak mau terima bahwa itu adalah anaknya. The boy says, "That is not my child because I saw my girlfriend with another man." Yang lakinya bilang itu bukan anakku karena saya melihat perempuan itu dengan laki-laki lain. But the TV host says, Tapi host TV-nya and let us use DNA. mari kita tes DNA. That's why they waited the children to born, and then they get the hair and examine it with the DNA machine. Ya, jadi mereka harus tunggu anak itu lahir, diambil rambutnya lalu dicek DNA-nya. So the result is the boyfriend is the real father of the child. Dan ternyata laki-lakinya adalah ayah dari bayi. God created little things Tuhan menciptakan hal yang terkecil enable to find the truth. untuk menunjukkan kebenaran. You have to see that the things that it is not ordinary to see by bare hands, Ya. bare eyes. Hal kecil yang mungkin kau nggak bisa lihat dengan mata telanjang, But it will find the truth. tapi hal itu bisa menyatakan kebenaran. And also there's another programs there that he was adopted by the Australian family. Ya, ada jadi program yang seseorang anak diadopsi oleh And orang then Australia. when he grown up about 30 years old, Ketika dia sebelum dewasa, lebih 30 tahun, he go back to the Philippines dia balik ke Filipina. and he is trying to find his mother. Dia pengen mencari ibunya. But when he post his desire to find his father in Facebook, Dan ketika dia mulai cari keluarganya di Facebook, many mother appear saying, claiming that I am your mother, I am your mother. Almost 10 mothers claiming that he is the ada mother. 10 orang wanita ibu-ibu yang bilang bahwa saya ini ibuku gitu. Then the TV host says again, let us use DNA. Maka hostnya TV tadi bilang, ayo kita cek DNA. That's why at the end of the story, they discover his mother because of DNA. Akhirnya mereka menemukan ibunya tadi hanya karena DNA. And then DNA small things provide family reunion. Ya, DNA hal terkecil tapi bisa membuat keluarga kembali bersama. Why we are discussing all these things? Kenapa kita harus ngomong tentang ini? God is everywhere. Tuhan ada di mana-mana. Look at the sky, He was there. Ketika kita lihat ke langit, dia ada di sana. Look down your microscope, you will see His presence
my long lost brother, Ketika saya ngomong dengan Pastor Ivan, he showed to me the kind of DNA named laminin. laminin. Ya, ada satu penghubung DNA namanya laminin juga. So, in between the chains of DNA, Itu menghubungkan antar DNA. and you will see the cross. Dan gua akan lihat salib ada di situ. Karena kalau saudara cari nama laminin, pasti ada salib yang bentuknya ada salib. Without that cross, DNA is very, very impossible. Tanpa salib itu, DNA kita bubar, saudara. Kita nggak akan jadi manusia. That's why God moved in a very little way, in a very big way. Tuhan bergerak dalam hal terkecil dan dalam hal yang besar. What we are trying to establish this moment, Ketika kita mulai dengan momen ini, keep in mind that our God is bigger than what we need. masukkan dalam pikiran saudara bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun yang kau sudah hadapi. You have a big problem, Kau mungkin menghadapi masalah, it is too small to our big God. masalah itu terlalu kecil untuk Tuhan kita yang besar. Whatever difficulties that you are experiencing today, Apapun yang kau sedang alami hari ini, God will provide solution. Tuhan akan memberikan kau solusi, jalan keluar dari kehidupan kau. Whatever the things that bothers you right now, bothers you. Also trouble you. Apapun yang mengganggu hatimu hari ini, God is able to calm the trouble within you. Tuhan mampu memberikan rasa damai sejahtera dalam hati. We are just saying this just to prove to you. I am saying this just to prove to you that our God is a big God and our God can provide all things just for you because God loves you. Saya mau membicarakan hari ini karena Tuhan kita yang besar dan Dia mampu mencukupi semua kebutuhan yang kecil. Christ is better to our crisis. Kristus lebih hebat daripada setiap krisis dalam kehidupan kita. That's why I don't need to explain to you who Jesus is. I know that you know that. Saya tidak perlu menceritakan tentang Yesus. Saya tahu apa yang kita tahu tentang siapa Yesus. What we need to do is to train or to practice ourselves to trust God. Yang kita perlukan adalah kita melatih diri kita untuk mulai mempercayai Dia. According to First John, He first loved us. Dia sudah mencintai kita dulu. So what are we waiting for? Let's come to Jesus Mari kita datang kepada Yesus. and show your love. And show your love to Him also. Dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Because of the things that you enjoy in the big things and very little things. Karena kasihnya kita bisa merasakan, kita bisa menikmati hal yang besar dan hal yang terkecil yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. That's why we are challenging you right now. We challenge you right now. Saya ingin menantang saudara. Give praise, give glory, Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan and keep His commandment. dan terima janjinya. Let us all stand and let's pray for God. Mari kita berdoa saudara. Who among you has experienced difficulties, problems? Our God is big God. You can come in the front of our stage and we will be able to pray for you. Bagi saudara-saudara yang belum berdoakan, silakan maju ke depan. Pastor Yosef akan mendoakan bagi kita semua. Come on, let us pray. Pemusik bisa maju ke depan. Is there a musician? Bapak Ibu yang berdoa, silakan maju ke depan. Pastor Yosef akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dimaksud Ibu didoakan maju ke depan ya.
Moses. Father God, right now, in the name of your Son Jesus, and with the power of your Holy Spirit, the people and my brothers and sisters in front of us, Lord, they come before you and they will ask things that they need, Lord. You are a big God. You are small Tuhan yang God. besar, Tuhan yang besar. You will give all the needs, Lord. Kau We are praying for good health for every people around us here. Kami berdoa untuk kesehatan
membebaskan